प्रस्थान करें आज परीक्षित बसे आछे और परीक्षित के ध्वंसन करार जन्य सेई तक्षक चले आसছে যখন तक्षक आछছিলেন रास्तार माझखाने आस्तिक ऋषिर संगे देखा आस्तिक ऋषि बोले आपनी के बोले आमार नाम तक्षक आमी परीक्षित के ध्वंसन करते जाচ্ছি बोले आपनी के बोले आमार नाम आस्तिक मुनि আমি জানি পরীক্ষিতকে ধ্বংসন করব আমি পরীক্ষিতকে বাঁচাবো বলে আপনার এত বড় ক্ষমতা আপনি পরীক্ষিতকে বাঁচাবেন বলে হ্যাঁ আমার এত বড় ক্ষমতা বলে এখানেই পরীক্ষা হয়ে যাক ওই তক্ষক একটা সুন্দর বৃক্ষকে ধ্বংসন করে দেখতে দেখতে বৃক্ষ জ্বলে আগুন ছাই হয়ে যায় आस्तिक मुनिर संगे संगे जल निये मंत्रभूत करे जखन छाड़े छायेर उपरे
তখন দেখতে দেখতে আবার সে হারা হারা বিক্ষ হয়ে যায়। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, उनके महिमा राशि न जानी, उनकी महिमा राशि न जानी। हम तो हुए ब्रजवासी अपने घर जा रहे, ब्रजवासी अपने घर जा रहे।